Bonjour, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va prendre les accents de lettre E. Accent aigu, accent grave et accent circonflexe. Accent aigu, donne-moi le son fermé. Comme quoi? Comme par exemple école. École. École, ça veut dire madrasa. Comme par exemple téléphone. Téléphone. Téléphone, téléphone. Comme bébé. Bébé. Baby. Comme le mot clé, clé. Clé, ça veut dire المفتاح. Comme on dit préféré. Qu'est-ce que ça veut dire préféré؟ يعني ايه préféré؟ يعني favorite, المفضل. Comme par exemple éléphant. éléphant. éléphant اللي هو الفيل. وعندي كمان الاو ار بننطقها اي والاو زد بننطقها برضو اي. Comme quoi? ال ER عندنا في les verbes du premier groupe الأفعال اللي هي المجموعة الأولى في الفرنسي qui se termine par ER on le prononce ERE comme aller يعني يذهب parler يتكلم regarder يعني يشاهد أو ينظر إلى عندنا كمان acheter يشتري le pied يعني القدم pied pied, le E ne prononce ici avec E. D'accord? Bon, sans accent. dis-moi, je vais mettre عليها accent. Le nez, EZ. آخرها EZ. Le EZ, on le prononce E. D'accord? Bon. L'accent grave, le son بتاعها بيبقى ouvert. Comme mère. بفتح فيها بقي. Mère, frère, père. كل دول فيهم accent grave. On va ouvrir la bouche. Le son ouvert. Comme par exemple mère, الأم. frère, الأخ. père, الأب. طب احنا عندنا كلمة في الفرنسي فيها accent aigu و accent grave مع بعض. élève. élève. Et accent aigu. lève. élève. تاني واحدة accent grave. لو أخدتوا بالكم في أول le son fermé. élève. بعد كده le son ouvert. D'accord? L'accent circonflexe, comme le chapeau sur le E. On dit fenêtre. fenêtre. Fenêtre, ça veut dire شباك. forêt. forêt. forêt يعني الغابة. tête. tête. tête يعني الراس. tête. On dit encore fête. fête. fête يعني حفلة. في حاجة كمان في الأو. si j'ai deux consonnes identiques. Comme quoi? Comme terre. Comme baguette. terre يعني الأرض. baguette ده العيش الفرنسي. دول مش بنحط عليها accent. مش بنحط عليها accent. d'accord? طيب وعندنا كمان devant le X comme exemple يعني مثال. complexe يعني معقد. existe يعني موجود. Donc, on a trois prononciations différentes. يعني احنا دلوقتي عندنا 3 طرق بننطق بيهم حرف ال E. ال E sans accent arrondi les lèvres يعني الشفايف بتبقى مدورة بقول E. E. ال E اللي عليها accent aigu écarter les lèvres. Et. ال E sans grave on va ouvrir la bouche. وعلى فكرة الأي لما بيجوا مع بعض كمان بننطقهم أي زي فودغي زي le lait. d'accord? Bon, aujourd'hui on a terminé notre leçon. النهاردة احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. N'oubliez pas ما تنسوش لايك وسبسكرايب ونستنى الكومنتات بتاعتكم. Au revoir, à bientôt.